সংখ্যালঘু নেতৃত্বের একটা বড় অংশ অভিযোগ করছে যে রাস্তা আটকানো হবে এই দোহাই দিয়ে রেড রোডে এবার ঈদের নামাজ পড়তে দেওয়া হলো না। অথচ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৪৫ মিনিট আগামী রবিবার রেড রোডেই যোগা করবেন। তার জন্য আটটা রাস্তা বন্ধ। আমরা বলছি এটা দ্বিচারিতার রাজনীতি চলছে। প্রাইম মিনিস্টার এলে তো সব রাস্তাই বন্ধ হয়, খালি রেড রোড কেন? উনি যেখানে যাবেন সেখানে বন্ধ হবে। তো যেখানে যান চলাচল কম ওখানেই করেছে, ছুটির দিন ওখানে কম লোক যাবে, সেজন্য ওখানেই করেছে, না হলে তো আরো বেশি সমস্যা হতো লোকের। না, প্রশ্নটা ছিল যে নামাজ পড়তে ১৫ মিনিট লাগে, হ্যাঁ। সেটা দেওয়া হলো না। 15 মিনিটের জন্য কত ঘন্টা আটকানো হতো? আর ওনারা কে? বিকাশ পাল, তাদের জন্য রাস্তা আটকানো হবে? প্রাইম মিনিস্টারের জন্য আটকাবে, চিফ মিনিস্টারের জন্য আটকাবে? এটা ঠিকই আছে, বছরে তো একবার উনি আসছেন, কত বছর পরে আসছেন? আর 107 বছর ধরেই তো অন্যায় করা হয়েছে। এক বছরে এমনি দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যান বাংলাদেশে, পাকিস্তান চলে যান, এখানে নামাজ পড়ুন, কেউ বলবে না। এখানে চলবে না এইসব। সরকার পাল্টে গেছে, লোক পাল্টে যায়, জানে এগুলো বন্ধ করবো বলে, আর বন্ধ। इसके पहले तो 107 साल तक रेडियो में नमाज पढ़ा गया। कोई संख्यालघु प्रश्न उठाया था क्यों इतना बड़ा ग्राउंड रहते हुए क्यों नमाज यहाँ पढ़ा जा रहा है? क्यों इतनी सारी मस्जिदें मैदान होते हुए क्यों पढ़ा जाता है? आज प्रश्न उठाया जा रहा है ना, इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं थी। और प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम ऐसे जगह होना चाहिए जहां लोगों का आवागमन कम है, लोगों का कम से कम सुविधा हो। दूसरे मैदान में होता तो आसपास का रास्ता ऐसे ही बंद करता पुलिस सिक्योरिटी की दृष्टि से। अच्छा है कि जहां पॉपुलेशन कम है, आना जाना कम है, वहां हो रहा है, लोगों को दिक्कत कम होगा। ये तो फॉर्मेलिटी, ये तो प्रोटोकॉल की बात है। मौलाना और इमामों का ये आरोप है कि ये दोहरी राजनीति है, क्योंकि एक तरफ परमिशन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ नहीं, वो कि एक ही रोड के लिए। नहीं, इतना दिन तो जब था तो उनको नहीं लग रहा था कि वो लोग वहां नमाज पढ़ते हैं और हिंदू को पूजा करने नहीं दिया जाता? कभी नहीं सोचे, बपोती संपत्ति मान लिए थे क्या इसको? इसलिए जो हो रहा है लोगों के हित में ही हो रहा है, आगे भी होगा, इसलिए वो लोग कानून में रहने का आदत बनाए।